Good morning, one and all. Hope you all are sound and secure back at home. Considering the present desolate and bereft situation that has led to most of us feeling only depressed and miserable, it is high time we shed that gloomy cloak down our back. Amidst all the unprecedented hardships that the COVID-19 pandemic has imposed on us, we have gathered here today for a supremely felicitous occasion. Today, the 5th of September is marked by the birth anniversary of one of India's most notable teachers and philosophers, who also happens to be India's second president, late Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. This day is also commemorated as Teachers' Day. It is said that teaching is the mother of all professions. Indeed, it is the teacher who sees a statue within a stone block. Rightly so, they are the ones who, like a potter, gives beautiful shapes to the wet clay and carves them into beautiful designs. A very warm welcome to our Honorable Principal Ma'am, Dr. Sadhana Jha, my fellow students and my participants, and of course, the star of the day, our dear teachers. Just like every year, this year too, we have congregated to celebrate Teachers' Day. In this pandemic situation, even though we could just execute our greetings through virtual platform of social media, all the participants have put in their best efforts to showcase their sheer love for our teachers. Hope you all like the video cast ahead. Chhatranam utthanam tapa. আর এই তপস্যার সূচনাকার হলেন মা। আমাদের শিক্ষার হাতে খড়ি সেই ছোট্ট বয়স থেকে। বাবা মা আমাদের প্রথম ও পরম গুরু, জীবনযাপনের অন্যতম শিক্ষক। তাদের স্নেহে, প্রশ্রয়ে, শিক্ষায়, সহমর্মিতায়, চরিত্র গঠনের দৃঢ় শিক্ষায় আমরা ঋদ্ধ হতে থাকি ক্রমশ। 1888 সালের 5ই সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ শহরের অদূরে তিরুত্তানির ছোট্ট মন্দির শহরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে মাতা সর্বপল্লী সীতাম্মার কোলে জন্মগ্রহণ করেন সেই মানুষটি যাকে আমরা শিক্ষার জনক বলে জানি। ভারতরত্ন উপাধি বিভূষিত প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। তিনি ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি। একাধারে রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, অধ্যাপক, এই শান্ত স্বভাবের মানুষটি ছাত্র জীবনে ছিলেন অতি মেধাবী। মাত্র 21 বছর বয়সে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজ দিয়ে তার অধ্যাপনা জীবন শুরু হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় তার অধ্যাপনার স্বাদ পায়। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি উপাচার্যের ভূমিকা পালন করেন। সত্যই তিনি জীবনে এগিয়ে চলার ব্রতই আমাদের শিখিয়ে গেছেন। আর একজন আদর্শ শিক্ষক তো তিনি, যিনি আমাদের চলার পথকে আরো সুন্দর ও মসৃণ করে গড়ে তোলেন। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেবা মহেশ্বরা গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্মা তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। গুরুর মধ্যেই জ্ঞানের অধিষ্ঠান। প্রাচীন যুগে শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে শিক্ষা গ্রহণ করতেন, আর বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাবা মার পর সেই ছোট্ট বিদ্যালয় জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর সমাজে যখন প্রবেশ করি, প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা তাদের নিষ্ঠা ভরা পরিশ্রমে সমাজে আমাদের প্রতিষ্ঠা দিয়ে থাকে। তারা যেন মানুষ গড়ার শিল্পী, মানব গড়ার মন্ত্রে তারা সদাই তৎপর। কারণ শিক্ষাই তো জীবনের মেরুদণ্ড। একজন সফল মানুষের পেছনে শিক্ষকের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে সে বলার অবকাশ রাখে না। আর তাই শিক্ষার জনক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের 132তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাকে স্মরণ করে আমরা সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের, সম্মান জানাই তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমকে, আর সকলে মিলে আজ উদযাপন করি শিক্ষক দিবসের এই শুভক্ষণকে। A very good morning to all of you. I remember there is a saying, if your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Hence, our principal, Dr. Sadhana Jha, you are our leader. You show motherly love, give fatherly confidence. Your endless care, guidance, and support prove that you are a great leader. We are really blessed to have a principal like you. With a thankful heart,
We welcome you, ma'am, to share your thoughts with us. Good morning, dear faculty members and my dear would-be teachers. I wish you all a very happy Teachers' Day. Although gradually Teachers' Day is celebrated on 5th October, in India we celebrate it on 5th September to remember the most popular and influential teacher the world has ever seen, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Today, we pay tribute and acknowledge the hardship, challenges and unparalleled role that the teachers play in the lives of the students. Bharat Ratna Dr. Sarvepalli Radhakrishnan strongly believed that students who cannot respect their teachers can never progress in life, because Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahm Parameshwar, Tasmai Sri Guruve Namah. Teachers are the front line of education and play a major part in shaping values, knowledge and skills of the students. I would like to quote here Kabir Das Doha. यह तन विष की वैलड़ी गुरु अमृत को खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान. Teachers, that is Guru. The concept of Guru is important in Indian civilization and culture. The Guru is not merely a teacher but also a guide, a mentor, a surrogate parent, a role model and a friend. The term Guru means the remover of ignorance. It also means heavy. That is, heavy with knowledge and experience. The purpose of education is not only the transmission of knowledge but also the modeling and reshaping of the individual into an Aryan, which means a noble person. Jnana, Dhyana, Dhairya and Karma, the four things that make a Guru a complete teacher. Guru is the source of knowledge. It is said, Binu Guru hohi na Jnana. What is Jnana? Jnana is a learning with character. It's a complete word. What is Dhyana? Dhyana means focus. It's not just concentration. To discipline the mind is Dhyana. What is Dhairya? It is not just patience. One is able to move forward without trying to find shortcut. In the knowledge route is Dhairya. What is Karma then? Karma is a dedication, hard work and never give up in adverse time or condition. It's duty without desiring any reward or other results for his action. In this context, I would like to quote Dr. APJ Abdul Kalam. The purpose of education is to make good human beings with skill and expertise. Enlightened human beings can be created by teachers. Teaching is a noble profession, but also challenging. Every day comes with a new challenge, and this year has especially been harder with the pandemic that's going on. Living with Corona is the new form of life. We have to get adapted to the situation and respond to it. The way our education system has responded to this pandemic is really worth an applause. In this new normal situation, the wide use of technology has given dimensions to the multifarious teaching activities that a teacher has to do on a regular basis. Earlier, students used to come to the educational institutions,
But now the teachers can reach out to the students. There are many teachers who didn't know how to use technology, but now they have to. Their world is turned upside down with this regular struggle with technology, bandwidth, societal pressure, and whatnot. Still, we the teachers are always growing every day, and it is my earnest request to all the teachers and would-be teachers community to grow with us. Teachers are trusted by their students the most. Every word uttered by the teachers is memorized in his mind. Therefore, teachers should always increase their knowledge. As a teacher, however, every single day is a celebration day. Celebration of curiosity, celebration of childhood, creativity, innovations, or should I just say celebration of life itself. Thank you so much, ma'am, for enlightening us. Now, let's invite Shomodeep and hear a beautiful recitation from him. If I Could Teach You, Teacher by Joanna Fuchs. If I could teach you, teacher, I would teach you how much more you have accomplished than you think you have. I would show you the seeds you planted years ago that are now coming into bloom. I would reveal to you the young minds that have expanded under your care, the hearts that are serving others because they had you as a role model. If I could teach you, teacher, I would show you the positive effect you have had on me and my life. Your homework is to know your value to the world, to acknowledge it, to believe it. Thank you, teacher. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan had said, instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if 5th September is observed as Teachers' Day. And this tradition of celebrating Teachers' Day continues till today. However, any cultural festival is incomplete without a dance performance. So, I won't waste any of your time, and let's begin our first dance performance by Shomona and Joita.
जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। क्यों, सही कहा ना? शुरुमिता भी कुछ कहना चाहती है इसी संदर्भ में। आइए सुनते हैं। नमस्कार। आज शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं अपने सारे टीचर्स को प्रणाम करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमें नई नई चीजें सिखाते रहें। इस कठिन परिस्थिति में भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से वे हमें पढ़ाते जा रहे हैं ताकि हमारा भविष्य संवरे। आज मैं अपने सारे टीचर्स को समर्पित करते हुए एक कविता पाठ करने जा रही हूँ जिसके कवि श्री विवेक सिंह जी हैं। खुद पर बने हर चुटकुले, हर उस फॉरवर्डेड मीम्स को आजकल जो चुपचाप सहते हैं, ये उनकी कहानी है जिन्हें हम गुरु, मैडम, सर या अपना टीचर कहते हैं। हाँ, ये वही है जिनकी क्लास में अक्सर तुम छुपकर टिफिन खाया करते थे। होमवर्क तो घर पर छूट गया मैडम, ऐसे बहाने बनाए करते थे। ये वही है जो तुम्हारी गलतियों पर अक्सर तुम्हें टोक दिया करते थे। जो गलतियां औरों ने की वो तुम्हें करने से रोक दिया करते थे। पर अब ना वो रोकना न टोकना, सब कुछ जैसे फाइन हो गया है। अरे अब तो स्कूल भी ऑनलाइन हो गया है। अब तुम होमवर्क करो न करो क्या फर्क पड़ता है। टीचर्स की डांट से अब कहाँ कोई बच्चा डरता है। अब तो क्लास बंक करना भी पहले से आसान हो गया है। बंक करके पबजी खेल के सोचना जैसे टीचर्स का ही नुकसान हो गया है। पर काश तुम समझते कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर वो अरमान रखा है। इस मुसीबत के समय कहीं तुम पीछे ना छूट जाओ, इसीलिए तुम्हारा हाथ इन्होंने थाम रखा है। कईयों के सफलता का ये वो अनकहा सा वजूद रहे हैं, तुमको आगे बढ़ाकर पीछे हमेशा खुद रहे हैं। वो चाहते हैं कि जिंदगी में साक्षरता की कीमत तुम सीख लो। ये वो लोग हैं जिनकी अपनी जिंदगी में थोड़ी अहमियत तुम सीख लो। मैं जानती हूँ इस ऑनलाइन वाले अजीब से दौर में उन्हें तुमसे उम्मीद बहुत है, और ये भी जानती हूँ कि उन उम्मीदों पर पानी फेरने की तुम्हारे पास तरकीब बहुत है। मगर एक बात तुम भी जान लेना, अगर सच लगे तो मान भी लेना। मीलों दूर घर पर बैठकर स्क्रीन को घूरकर सिखाना आसान नहीं होता। सैलरी टाइम पर मिले ना मिले, पर तुम्हें सिखाना इनके लिए कोई एहसान नहीं होता। वो हिंदी की मैडम जो तुम्हें कविताएं सिखाया करती थी पूरे क्लासरूम में घूमकर, आज उनकी कविताएं मिलती हैं तुम्हें गूगल मीट या जूम पर। वो मैथ के टीचर जिनकी सारी उम्र गुजर गई चौक और ब्लैक बोर्ड के साथ, आज वो भी पीछे नहीं है इस वर्क फ्रॉम होम के वर्कलोड के साथ, क्योंकि वो जानते हैं तुम इस देश के भविष्य हो। तुम्हें अभी हासिल वो मुकाम करना है, आगे चलकर तुम्हें रोशन उन सब का नाम करना है। तो चलो आज थोड़ा सा वक्त निकालकर उनका हौसला बढ़ाया जाए। इस जंग में वो अकेले नहीं उतरे हैं, तुम भी उनके साथ हो, ये उन्हें बताया जाए, क्योंकि ये वो योद्धा हैं जिन्होंने अब तक हार नहीं मानी है।
इस मुश्किल से दौर में भी जो पढ़ा रहे हैं, ये उन वीरों की कहानी है। धन्यवाद। বাহ, কি সুন্দর হয়েছে, তাই না? Now, Shelly wants to say something, so let's hear from her. Respected Principal Ma'am, respected teachers and my fellow friends, I, Shelly Saluja, welcome you all on this spacious occasion of Teachers' Day. The light of the world, the beacon in the dark, and the hope that strives as strength is our teacher. Today, we celebrate a day kept aside for these gifted souls who work hard each day to make sure that the future is bright for all of us. This day, as we know, is celebrated on the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. It is a day which is filled with joy, happiness and excitement as students come forward to wish their teachers and tell them how special they are to them. There is a saying that teachers are greater than parents. Parents give birth to a child, whereas teachers mold personality and provide a better future. Apart from academics, teachers stand by us at every step to guide, inspire and motivate us to become a better citizen. They are the source of knowledge and wisdom. From them leads the ideas and thoughts that one day all of us will provide back in this society. I would like to extend my gratitude to all my teachers for their selfless and dynamic support. We will always be grateful to you. Today seems normal, like any random day. On this white piece of paper, a few thoughts I shall say. Allow me to express my sincerest appreciation. You play a big role in my evolving education. Teachers like you are far and few in between. Your positive outlook is like pasture of green. You always encourage me and go way beyond. For all your dedication, I thankfully respond. I know today is another normal and random day, but my gratitude and appreciation I just wanted to convey. এবার একটু মহলটাকে চেঞ্জ করা যাক। দেখি শ্বেতা আমাদের জন্য কি পারফরম্যান্স রেডি করেছে। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही हो तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। ने बना दी जोड़ी, কেমন লাগলো? একটু অন্যরকম, তাই না? কিন্তু আমি জানি আপনাদের সকলেরই পছন্দই হয়েছে। তাই জন্য এবারের আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান মধুরিমার গলায় ওর আবৃত্তি। আমার শিক্ষক, ধন্যবাদ হে আমার শিক্ষক,
আমাকে মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করার জন্য। ধন্যবাদ তোমায় শিক্ষাগুরু, কঠিন বিষয়ে আমার দিশেহারার সময় বন্ধুর মতো ব্যবহার করার জন্য। ধন্যবাদ আমার পথ প্রদর্শক, আমাকে স্নেহ করার ও আমার উপর আন্তরিক হওয়ার জন্য। ধন্যবাদ হে মহান উপদেষ্টা, আমার জীবনে অনুপ্রেরণাদায়ক হয়ে আবির্ভূত হওয়ার জন্য। অজস্র ধন্যবাদ হে শিক্ষাদাতা, তুমি ছাড়া হয়তো আমি হারিয়ে যেতাম কোথাও কোনো গহীন অন্ধকারে। চিরকৃতজ্ঞ আমি আমাকে আজ এ পর্যন্ত আসার জন্য তৈরি করাতে। হে আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরুজন, তোমাকে শুধু ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানালেও শেষ হওয়ার নয়। এত সুন্দর এই রিসাইটেশন আমায় মনে করিয়ে দিল সেই গানটা, তোমার শিক্ষার আলোয় আমরা বিশ্বকে দেখি কাছে, যার কথা ও সুর লিখেছেন ডক্টর শান্তনু তিওয়ারি। ও, আপনারা কি ভাবছেন আমি গাইবো? না না, গানটা শুনুন আমার বন্ধু মৌমিতার গলায়। নমস্কার, আজ শিক্ষক দিবস, তাই সমস্ত শিক্ষকদের প্রণাম জানিয়ে আজকে আমার ছোট্ট নিবেদন। কি অপূর্ব একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ঠিক এইভাবেই আমরা আজকের দিনটা সাজিয়েছি আপনাদের সকলের ভালো লাগার জন্য। আমি শুনেছি we dance for laughter, we dance for tears, we dance for madness, we dance for fears, we dance for hopes, we dance for screams, we are the dancers, we create dreams.
So I present you a solo dance performance by Reshma. सुंदर खोपाया मर भीग गिलाइना छाता धारा है देवरा ऐसन सुंदर साड़िया मर भीग गिलाइना छाता धारा देवरा ऐसन सुंदर खोपाया मर भीग गिलाइना रीमी झीमी पानिया बरस गिलाइना रीमी झीमी पानिया बरस गिलाइना ऐसन सुंदर साड़िया मर भीग गिलाइना छाता धारा है देवरा ऐसन सुंदर खोपाया मर भीग गिलाइना देखोली मागुर मछाना माछा मधे देखोली मागुर मछाना तिरम बिना पानिए माछा गड़ खेलना छाता घर है देवरा ऐसन सुंदर साड़िया मर भीग गिलाइना गाछा मधे देखोली पिपइल गाछाना गाछा मधे देखोली पिपइल गाछाना तिरम बिना बातासे पिपल पात लड़ेला छाता घर है देवरा ऐसन सुंदर खोपाया मर भीग गिलाइना देखोली टांगिल घोड़ाना घोड़ा मधे देखोली टांगिल घोड़ाना तिरम बिना चाकू के घोड़ा दौड़ मारेना छाता घर है देवरा ऐसन सुंदर साड़िया मर भीग गिलाइना ऐसन सुंदर खोपाया मर भीग गिलाइना छाता घर है देवरा ऐसन सुंदर खोपाया मर भीग गिलाइना छाता घर है देवरा ऐसन सुंदर साड़िया मर भीग गिलाइना छाता घर देवरा ऐसन सुंदर खोपाया मर भीग गिलाइना We all admire your patience and devotion to your work. You all are inspiring teachers who does much for pupils, and we all appreciate it. Thank you for teaching us. Words can never pay the knowledge you have given us. Words can never tell you how acknowledged we students are to have you as teachers. Happy Teachers Day. Now I present something which is not only soothing to the ears but also visually pleasing to our eyes. Let's invite Paromita with her instrumental performance.
गुरौ न प्राप्यते यत् नान्यत्रापि हि लभ्यते। गुरु प्रसादात् सर्वं तु प्राप्नोत्येव न संशय। इसका अर्थ ये है कि गुरु के द्वारा जो प्राप्त नहीं होता वो अन्यत्र भी नहीं मिलता। गुरु कृपा से निस्संदेह मनुष्य सभी कुछ प्राप्त कर ही लेता है। ऐसी ही कुछ भावनाओं को व्यक्त करने मैं बुलाना चाहूंगी मिंकी और भागीशी को। जीवन में जो राह दिखाए, सही तरह चलना सिखाए, मात पिता से पहले आता, जीवन में सदा आदर पाता, सबको मान प्रतिष्ठा जिससे, सीखी कर्तव्य निष्ठा जिससे, कभी रहा ना दूर में जिससे, वह मेरा पथ प्रदर्शक है जो, मेरे मन को भाता, वह मेरा शिक्षक कहलाता। कभी है शांत, कभी है धीर, स्वभाव सदा गंभीर, मन में दबी रहे यह इच्छा, काश मैं उस जैसा बन पाता जो मेरा शिक्षक कहलाता। धन्यवाद। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय रिस्पेक्टेड टीचर्स। जैसे कि कबीरदास जी भी कहे हैं, गुरु बिन होई न ज्ञाना, अर्थात गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु के बिना ज्ञान पाना सहज नहीं होता। इसलिए आज इस गुरु दिवस के मौके पे मैं अपने सभी आदरणीय गुरुजनों को सादर प्रणाम करते हुए कुछ चंद पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। गुरु विद्या का ऐसा पान दिया, दया किया और प्यार दिया, अज्ञान मिटा हर ज्ञान दिया, ऐसे गुरुजनों को मैंने प्रणाम किया। जीवन का उद्धार किया, परोपकार सदाचार का ज्ञान दिया, आगे बढ़ने का उत्साह दिया, गुणों का ऐसा भंडार दिया, महिमा का ऐसा सार दिया, ममता का मानो खान दिया, युग युग तक आभार दिया। ऐसे गुरुजनों को मैंने दिल से प्रणाम किया, ऐसे गुरुजनों को मैंने दिल से प्रणाम किया। Dance is one of the most divine form of arts. It is much more than just moving your hands and legs. Dance is actually a way of expressing an individual's feelings. Dancers are the messengers of the gods. On that note, let's welcome our next group performance by Indrani, Madhurima and Shanchali. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै যথাযথ মানুষ হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষা। ঠিক একইভাবে প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন প্রকৃত গুরু। জন্মের পর থেকেই মা বাবার হাতে প্রাথমিক শিক্ষা জ্ঞানের ঠিক পরে যার দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ি, তিনিই হলেন শিক্ষক। সেই শুরু। তারপর থেকে জীবনের প্রতিটি পদে পদে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা। এমনকি জীবনের যে কোনো এক সময়ে যখন শিক্ষার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, ঠিক তখনও শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে আমাদের আত্মার বন্ধন কিন্তু কখনো ছিন্ন হয় না। তাদের শিক্ষা, তাদের উপদেশ, তাদের পরামর্শ আমাদের জীবনের পরম প্রাপ্তি। জীবনের পরবর্তী ভাগটায় আমরা যেখানেই যাই না কেন,
সব দিকে সব রকম ভাবে তাদের আত্মিক উপস্থিতি আমাদের চিরপাঠ্য। তাই আজ শিক্ষক দিবসের এই ক্ষণে যখন আমরা নিজেরাও শিক্ষকতাকে নিজেদের জীবনের অঙ্গ করে নিতে ব্রতী হয়েছি, আমরা আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে চাই আমাদের মাননীয় এবং মাননীয়া সম্মানীয় আমাদের স্যার ও ম্যাডামদের। টিচার্স ডেতে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে নৃত্যের এই কোলাজের মাধ্যমে আমাদের একটি ছোট্ট প্রয়াস তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে। সঙ্গীতে অঞ্জলি সঙ্গীতে অঞ্জলি প্রদীপ শিখা সম কাঁপিছে প্রাণ মম, প্রদীপ শিখা সম কাঁপিছে প্রাণ মম, তোমারে সুন্দর বন্দিতে সঙ্গীতে, তোমারে সুন্দর বন্দিতে সঙ্গীতে অঞ্জলি সঙ্গীতে অঞ্জলি তোমারো দেবালয় কি সুখে কি জানি, তোমারো দেবালয় কি সুখে কি জানি, দূরে দূরে ওঠে আমারো দেহ খানি, তোমারো দেবালয় কি সুখে কি জানি, দূরে দূরে ওঠে আমারো দেহ খানি, আরতি নৃত্যের ভঙ্গিতে সঙ্গীতে, আরতি নৃত্যের ভঙ্গিতে সঙ্গীতে অঞ্জলি সঙ্গীতে অঞ্জলি। সত্যি ভাবতে অবাক লাগে, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির গণ্ডি পেরিয়ে আজ আমরা যখন পেশাগত শিক্ষার দ্বার প্রান্তে, তখনও কিন্তু আমরা সেই শিক্ষকদেরই পানে সমৃদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছি। জীবনের আমরা যেখানেই যাই না কেন, যাই হয়ে উঠি না কেন, জীবনের পরতে পরতে এই মানুষগুলোর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। আমাদের চিন্তা ভাবনায়, কাজে কর্মে, শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, মননে আমাদের মধ্যে যেন তাদেরই প্রতিচ্ছবি। তাই আজ অন্তর থেকে ধ্বনিত হচ্ছে, চরণ ধরিয়ে প্রিয় গো আমার, নিও না সরায়। আজ যখন আমরা নিজেরা শিক্ষকতার কথা ভাবছি, তখন কিন্তু বিএড কলেজের স্যার ম্যামরা হাতে ধরে শিখিয়ে দিচ্ছে কিভাবে মানুষ করার কারিগর হয়ে উঠতে হয়। একটা কথাই তাই বারবার মনে আসছে, এই মহাজগতে যে ক্ষেত্রেই আমরা যাই, শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান, পরামর্শ, আদর্শ একমাত্র আমাদের সঠিক দিশা দেখাতে পারে। তাই শতকোটি প্রণাম জানাই আজ সমস্ত শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে। যত দূরে আমি কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথাও বিচ্ছেদ
Wow, that was an amazing performance, isn't it? Now, we have planned a surprise for you. So, I will hand over this responsibility to Shagota. Shagota, over to you. Students do not care how much a teacher knows until they know how much the teacher cares for them. Thus, the true bonding between the teacher and the students depends upon the love, care, empathy, and freedom. In this college, we received a very warm welcome on our very first day. The teachers' friendly attitude and openness make our learning easier. Together, we have spent the spring and winter of life. Now, in such a catastrophic situation, we have got the support of our teachers. They have been trying their best to enrich us as much as possible. But still, we are missing our regular classes, the deadlines to submit practicum, method classes, and the joy of the student's life. So flooded with many memories and merry moments, let's trip down to the memory lane. Like last year Teachers' Day, when TB ma'am and AND ma'am together tapped their legs on Piya to Up to Acha, we burst out in joy. Or SMS's awesome Bhashan dance. How can we forget that? We enjoyed those moments heartily. Then in picnic, we played together, sang a lot, and obviously danced crazily. Then SKS's dictation and our honest request, Sir, our likte parchi na, and Sir's very polite reply, Ar ekটু আছে, লেখো. I also miss AD ma'am's Tomra Bolo, and especially we miss the cutest and the sweetest SNG ma'am. We shall never forget some popular words which we have learned here, like metacognitive skill, Thalar Chole Poda, simulation, and many more. So really, once more we want to do debate on TB ma'am's class. We are craving to attend the classes. This online class does not possess the true soul of a real classroom. We are really eager to attend the classes at sharp 11 at room number 6. Happy Teachers' Day. This phrase not only brings joy and contentment, but also a sense of respect and love. Teachers eagerly wait for this special day, which is only dedicated to them. The cultural program, warm wishes, mirth and laughter, celebrations in each educational institution bring smile on everyone's lips. A pen, a rose, or a handmade card is so dear to a teacher. We, the trainee teachers, really feel very proud to be a part of such a prestigious profession which helps in fostering all the other professions. A teacher should help the students in dreaming and shaping their future. Dream. Only dreams can be transformed into thoughts, and profound thoughts results in action. Thus, in future as a teacher, we should help the young minds to dream and guide them to fulfill their dreams. Single-minded devotion should be the motto of all would-be teachers, as they are the creator of a rich society as well as a prosperous nation endowed with human resource. We must take a pledge to shoulder this responsibility with care, love, and true perseverance. Thank you. So with this, we come to the end of the show today. Teachers, I hope you like this small presentation that your students have created with great ardor and adulation. On behalf of all my fellow students, I salute you all for your passion, dedication, commitment, and contributions during this extreme situation of pandemic. Lastly, I would like to thank all the participants and organizers for putting in so much effort and shaping such a wonderful show. A very happy Teachers' Day to you again. Thank you.